Selamat berjumpa kembali saudara-saudara sekalian. Good to see you all again. Saya Paul dan ini istri saya Santi. Kami ingin mengajak saudara bernyanyi memuji Tuhan dan nanti mendengarkan firman Tuhan. I'm Paul and this is my wife Santi. We would like to invite you to sing and praise the name of the Lord and also later to hear from His Word. Lagu pertama yang akan kami nyanyikan adalah Sungguh Manis Yesusku. The first song that we will sing is How Sweet is My Jesus. Disusul dengan lagu Tak Seorang Pun Mirip Tuhan Yesus, and followed by another song, No Not One. Sungguh manis, manislah Yesusku. Sungguh heran, heranlah Yesusku. Sungguh ajaib, ajaiblah Yesusku. Kuasanya sungguh tak berubah. Sungguh manis, manislah Yesusku. Sungguh heran, heranlah Yesusku. Ajaiblah Yesusku. Kuasanya sungguh tak berubah. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. None else could heal all our souls' diseases. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggle. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. No friend like Him is so high and holy. No, not one. No, not one. And yet no friend is so meek and lowly. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. There's not an hour that He is not near us. No, not one. No, not one. No night so dark, but His love can cheer us. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. Tiada orang mirip Tuhan Yesus. Tiada seorang pun yang dapat menyembuhkan hatiku. Tiada seorang pun. Dia tahu segala susahku. Dia pimpin jalan hidupku. Tiada orang mirip Tuhan Yesus. Tiada seorang pun. Tiada orang seagungnya
seagungnya Yesus, tiada seorang pun. Ia tahu segala susahku, Ia pimpin jalan hidupku. Tiada orang mirip Tuhan Yesus, tiada seorang pun. Tiada yang tak diselamatkan Yesus, pasti Ia selamatkan. Yang bertobat takkan dibuangnya, tiada seorang pun. Ia tahu segala susahku, Ia pimpin jalan hidupku. Tiada orang mirip Tuhan Yesus, tiada seorang pun. Saudara-saudara, marilah kita masuk dalam doa. Let us come to the Lord in prayer. Ya Allah, ya Bapa kami, terima kasih kami boleh bernyanyi memuji nama Tuhan. We thank you, O Heavenly Father, for allowing us to praise your name. Bapa, terima kasih mengingatkan kami, Engkau adalah sahabat kami yang selalu bersama kami, dan tidak ada seorang pun yang seperti Engkau. Thank you for reminding us that you are our friend, and there's no friend like you. Bapa, sekarang kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan. And now, Father, we pray, please speak to us because we want to listen to you. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amen. Saya akan membacakan dari Injil Markus pasal 5. I'm going to read from the Gospel of Mark chapter 5. Saya akan mulai membaca ayat 25 hingga ayat 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun, sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." The Gospel of Mark, chapter 5, verse 25. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had, yet instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak, because she thought,
if I just touch his clothes, I will be healed. Immediately her bleeding stopped, and she felt in her body that she was freed from her suffering. At once, Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" "You see the people crowding against you," his disciples answered, "and yet you can ask, 'Who touched me?'" But Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet, and trembling with fear, told him the whole truth. He said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering." Saudara-saudara, ada penyakit yang menyakitkan, tapi ada penyakit yang memalukan. There are illnesses that are painful, but there are illnesses that are embarrassing. Nah, yang diderita oleh perempuan ini adalah penyakit yang memalukan. And this woman suffered a disease that is embarrassing. Saudara, dia itu mengalami pendarahan. We know that she has bleeding. Nah, saudara, kita yang adalah wanita tahu betapa tidak nyamannya mengalami pendarahan yang terus-menerus seperti ini. Those of us who are women should understand how uncomfortable it is to have this problem. Saudara, memalukan karena sudah tentu kita harus ke dokter dan kita harus nanti diperiksa oleh dokter. It is embarrassing because we have to see the doctor and the doctor will have to see our body. Saudara, juga memalukan karena kita bisa mengerti pada saat itu belum ada diapers, belum ada popok. Berarti hanya ada kain. Nah, berarti saudara kadang-kadang bisa jadi darah itu nanti menetes dan terlihat. We can imagine there was no diaper then, so we can also imagine that sometimes the blood just soaked into the clothes or the linen, and so it basically showed some spots or marks so people would know that you have blood. Saudara, dan perempuan ini menderita penyakit pendarahan ini selama 12 tahun. And this woman has suffered from this illness for 12 years. Belum lagi, saudara, ya ada lagi yang menjadi masalah. Kalau dia seorang yang menikah, ini pasti akan mengganggu juga hubungannya dengan suaminya. If she were a married woman, we could also imagine that she would have problem with intimacy with her husband. Nah, jadi saudara, sekali lagi ini adalah penyakit yang memang tidak terlalu menyakitkan tapi memalukan. Once again, so this disease is a disease that is not too painful but too embarrassing. Nah, dengan latar belakang pengertian ini, kita baru bisa mengerti kenapa dia tidak berani datang kepada Yesus dan memberitahukan Yesus penyakitnya dan meminta Tuhan kita Yesus menyembuhkannya. With this understanding, now we know why this woman dare not come to Jesus and openly or publicly ask Jesus to heal her, because she would have to tell Jesus the nature of her illness. Dan di situ, saudara, banyak orang. And as you can read here, there are a lot of people there. Itu sebab dia memilih untuk menjamah jubah Tuhan. And that's why instead of coming to Jesus and tell him the truth about her illness, she decided just to touch the cloak of Jesus. Nah, saudara, imannya begitu besar sehingga dia percaya dia akan sembuh hanya dengan menjamah jubah Tuhan. And you see, her faith is so great that she believes that she only need to touch his cloak and he will be healed. Dan benar, saudara, firman Tuhan berkata bahwa dia langsung sembuh. And true, she's healed right away after she touched the cloak of Jesus. Nah, saudara, jadi kita di sini mau belajar
pelajaran yang baik ya, dan penting buat kita semua. So let's glean a good and important lesson here. Saudara, kita ini bisa yakin dan percaya bahwa ada kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan dapat diberikan kepada kita dengan cara yang tidak lazim. The first lesson that we can glean is this, that we can be sure, rest assured, that there is the power of God. And that power of God can be given to us through various ways. Kadang kita ini beranggapan bahwa hanya dengan cara tertentu lah Tuhan menyembuhkan kita. Sometimes we have this concept that God will only heal us through a certain way. Kadang juga ada orang yang beranggapan hanya orang tertentu yang dapat berdoa menyembuhkan saya, orang yang lain tidak bisa. Some of us even believe that only a certain people who can pray and heal us. We don't believe that anybody can pray for healing. Ya, nah jadi saudara-saudara, kita tidak boleh membatasi kuasa Tuhan. So you see, we should not restrict, limit, put the power of God in a box. Tuhan sanggup menolong, menyembuhkan kita dengan pelbagai cara. God can heal us, and God can help us through many ways. Tidak terikat dengan satu cara. God is not bound by just one way. Nah, saudara, apakah setelah itu Tuhan biarkan? Tuhan tidak berkata apa-apa. Yang penting kan dia sudah sembuh. So, what happened next? Does Jesus decide just to be quiet? Because what's important is that woman is already healed anyway. So, he doesn't need to say anything anymore. Tapi tidak, saudara. Tuhan memutuskan untuk berbicara. But as we can read, that's not what Jesus did. He decided to say something. Nah, saudara, dia langsung bertanya, siapa yang menjamah saya? Ya, what happened is Jesus turned around and asked, who just touched me? Nah, para murid kemudian berkata, banyak orang berdesak-desakan, sudah pasti banyak orang yang memang menyentuh kamu. And the disciples says, look, there are so many people around you, crowding around you, so they must be pressing against you, so they must be touching you. There has been a lot of bodily contact between you and the crowd. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa ada seseorang menjamahnya untuk mendapatkan kesembuhan. But Jesus knows there is somebody who has just touched him to ask for healing. Nah, saudara, dari sini kita belajar pelajaran yang kedua. Kalau Tuhan mempunyai berbagai cara menyembuhkan kita, Tuhan pun mengerti kita mempunyai berbagai cara datang kepadanya dan memohon kepadanya. You see, if God has many ways to deal with us, to touch us, to heal us, God also understands that we have many ways of approaching Him, of coming to Him, of praying and asking Him for help. Saudara, ada orang kadang-kadang berkata, saya hanya bisa sembuh kalau saya misalkan menggunakan cara ini, atau memakai apa ya, minyak ini atau apa, kalau enggak akan bisa sembuh. Some of us think that we can only be healed if we do it this way, if we use this anointing oil or something like that. Saudara, sekali lagi, Tuhan mengerti apa yang ada di hati kita, jadi Dia bisa menjawab doa kita, Dia bisa menolong kita dengan cara itu pula. You see, God can hear us. God knows what's in our heart. So sometimes He just listens, He just hears what's in our heart, and He just reacts and does something. Nah, saudara, jadi sekali lagi, Tuhan mengerti kita. Tuhan akan dapat mendengar kita dan dapat melakukan sesuatu buat kita. Meskipun kita tidak bisa mengungkapkannya
dengan cara-cara yang sepertinya baik atau cara-cara yang biasa digunakan yang dianggap rohani. You see, God can hear us when we talk to Him, when we ask Him for something, even though we don't know, the correct way of praying. Kadang kita berkata, ya kita mesti belajar berdoa seperti ini, seperti itu. Kita mesti menguasai karunia ini, karunia itu. Barulah Tuhan mendengar apa yang kita minta. Tidak, saudara-saudara. Sometimes we think, we must be able to do this or that. We must be able to do this gift. Otherwise, God will not hear us and God will not touch or heal us. Tidak usah, saudara-saudara. Tuhan tahu cara-cara kita, meskipun sederhana, meskipun seolah-olah tidak lengkap, tidak masalah. Tuhan tahu apa yang di hati kita. So even though we don't know the correct way, the right way to pray and whatnot, it doesn't matter. God already knows what's in our heart. Dan terpenting adalah kita tulus waktu kita berdoa kepadanya. What is important is that when we ask Him for something, when we pray to Him, we ought to be sincere. Nah, saudara, firman Tuhan berkata, langsung perempuan itu disembuhkan. And the Bible tells us that that woman is immediately healed. Nah, saudara, Tuhan kemudian bertanya, dan karena Tuhan bertanya, akhirnya perempuan itu mengakui, dialah yang telah menyentuh Tuhan Yesus. And because Jesus asked that question, finally that woman decides to come clean, to tell Jesus the truth that it is she who has touched Jesus. Nah, saudara, dan kita tahu jawaban Tuhan Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyembuhkanmu. The Bible says, Jesus then answered, daughter, your faith has healed you. Pergilah dalam damai sejahtera, dan kau bebas dari penderitaanmu. Go in peace and be freed from your suffering. Jadi kenapa kok Tuhan tetap, saudara, meminta perempuan ini untuk mengakuinya? So the question is, why does Jesus still ask that woman to come clean, to make a confession? Saudara, jawabannya hanya satu. Saudara, perempuan ini datang membawa penyakit yang memalukan. Tuhan Yesus mau dia tahu, tidak ada satupun penyakit yang memalukan. You see, this woman comes to Jesus bringing a disease that is so embarrassing to her. But Jesus wants her to know that there is no embarrassing diseases. Saudara, Tuhan ingin dia tahu bahwa Tuhan menerimanya apa adanya. Tuhan gak akan jijik dengan dia, gak akan takut, gak akan merasa gak mau deket-deket sama dia yang karena udah mengalami pendarahan. Jesus wants her to know that He's not afraid of her. He's not disgusted with her. And that she is precious to Him. Itu sebab, saudara, Tuhan Yesus memanggilnya apa? Anakku. And that's the reason why Jesus calls her daughter. Tuhan Yesus tidak memanggil orang sembarangan dengan panggilan anakku. You see, Jesus does not call any woman daughter. Tidak loh, saudara-saudara. Tapi secara khusus, Yesus memanggilnya anakku. But then, Jesus calls her specifically daughter. Saudara, seolah-olah dia menempatkan dirinya sebagai Bapa. Jesus places Himself as a father. Dia seolah-olah ingin berkata, engkau dapat datang kepada Bapa dalam kondisi apapun, dan engkau tidak perlu malu. So as if by saying this, Jesus wants her to know that you can come to God, to me, as you are, because you come to your Father. And there's no need to be embarrassed. There's nothing to be ashamed of.
karena Bapa di sorga mengetahui dan menerimamu apa adanya. Because our Heavenly Father knows you, accepts you just as you are. Maka saudara, kalau kita berkata, kok Yesus kok membuat perempuan ini malu? Bukan, saudara, kebalikannya. Justru Yesus membuat perempuan ini tidak lagi harus malu. You see, we think like, oh, maybe Jesus makes this woman embarrassed. He embarrassed her by calling her out publicly. No, the other way around. Jesus actually makes her feel not ashamed of herself anymore. Saudara, kadang-kadang kita ini malu karena mungkin latar belakang kita, perbuatan-perbuatan kita yang pernah kita lakukan. Maybe, we also have our own shame. We are ashamed of what we have done in the past. Kita takut orang tahu, and we are afraid people will know. Dan mungkin juga kita ini malu ngaku semuanya kepada Tuhan. And perhaps we are also embarrassed to admit every single thing to God. Saudara, Tuhan mau kita datang kepadanya tanpa rasa malu, karena Dia mau kita tahu. Dia tahu, Dia menerima kita apa adanya. But Jesus wants us to know this. We can come to Him as we are. We need not be embarrassed because He knows us and He accepts us just as we are. Amin. Amin. Santi mau tambahkan, silakan. Terima kasih Paul untuk firman-Nya yang indah. Kita sebagai anak-anak Tuhan seringkali kita ingin melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kita diingatkan ada satu hal yang sangat menyenangkan hati Tuhan kalau kita datang kepada Tuhan beriman seperti wanita yang memerlukan kesembuhan, datang beriman dan meminta tolong pada Tuhan, menjamah jubahnya. Mungkin hari ini kita bisa datang kepada Tuhan kapan saja, menjamah melalui doa kita, dengan air mata kita, dengan tangisan, dengan jeritan, tapi dengan hati yang tulus mengetahui bahwa Tuhan dengar. Itu kita beriman, Tuhan sangat senang kita percaya kepadanya dan meminta bantuan, karena kita melihat Tuhan yang berkuasa, Tuhan juga yang mengenal kita luar dan dalam. Seperti yang Pak Paul bilang, kita tidak usah malu. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya. Saudara, kami akan sekarang mengajak saudara bernyanyi bersama lagu He Touched Me. Lagu yang saudara pasti sudah tahu ya. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia menjerat. Ku datang kepada Yesus, Dia ubah seluruh hidupku. Dia jamah segenap hidupku, dan oh damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Dia jamah ku jadi baru. Bertemu juru selamat
sucikanku. Ku tak mau henti puji Dia, ku puji Tuhan selamanya. Dia jamah segenap hidupku, dan oh damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Dia jamah ku jadi baru. Shackled by a heavy burden, neath a load of guilt and shame, then the hand of Jesus touched me, and now I am no longer the same. He touched me, oh, He touched me, and oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Since I met this blessed Savior, since He cleansed and made me whole, I will never cease to praise Him. I'll shout it while the eternity rolls. He touched me, oh, He touched me, and oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Something happened. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Santi akan mengakhiri dengan doa, and Santi now will pray. We thank you, Lord, that you are always reaching to us. You touch us the first time we accept you as our Lord and Savior. And Lord, every day I know you're willing to touch us. And help us too, Lord, to touch you, to dare to come to your presence, because you are the one who called us to come to you. Come, those who are weak and heavy laden. I will give you rest. I will touch your body. I will touch your soul and your mind and every part of our being. Touch us, Lord, so that we can understand your love again, your power again, and made us whole. Thank you, Lord, for the story of the woman of faith. And thank you for loving her and blessing her. We will not be ashamed of ourselves because you have given us all. So help us to give all to you. For all of this we pray in Jesus' name and give thanks. Amen. Amin.
Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara, dan sampai jumpa kembali di minggu yang akan datang. Thank you for your presence and hope to see you again. Biarlah Tuhan memberkati kita semua, and may God bless us all.